अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एवन टीवी और मैं हूं अलीशा बासी। और मैं हूं मुनीबा अख्तर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएंगे कि डिप्टी ब्यूरो चीफ रावलपिंडी मेहताब अहमद मिर्जा जामिया नौशाया हुसैन अल अलूम हाफिज टाउन चकलाला रावलपिंडी में जलसा दस्तार फजीलत मुनक्किद किया गया, जिसमें 6 खुशनसीब हाफिज कराम की दस्तारबंदी की गई और असनाद इनामात से नवाजा गया। इस मौके पर पीर सैयद इनामुल हक महतमम जामिया रिजविया जियाउल उलूम ने जलसे की सदारत फरमाई, जबकि खुसूसी हिताब मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहिब ने फरमाया और मुल्क के जदीद उलमाए कराम और सियासी समाजी शख्सियात की भरपूर शिरकत हुई। जलसा दस्तार फजीलत में दस्तार और असनाद हासिल करने वाले खुशनसीब हफाज कराम में अब्दुल हादी वल्द राशिद अली सत्ती, मोहम्मद सरोश वल्द आमिर हुसैन, मोहम्मद बदर वल्द आमिर हुसैन, मोहम्मद ताहा वल्द यासिर इकबाल, मोहम्मद तलहा वल्द शबाब नसीर, हसीबुर रहमान वल्द मोहम्मद इसहाक फारूकी साहिब शामिल थे। हफाज कराम ने कुरान पाक की तकमील हाफिज मोहम्मद बिलाल सरवर साहिब के पास फरमाई है। कराची में थाना गुलशन ममार की हदूद जंजाल कोट में डकैती मजामत पर नौजवान मंसूर मसूद के कातलों की गिरफ्तारी के लिए मसूद बरादरी के सैकड़ों अफराद ने सुपर हाईवे चाकर होटल के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने PTI के साबका MNA सैफुर रहमान मसूद, आलमगीर खान मसूद, अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा जाहिद महमूद मसूद, गुल आवर और दीगर शामिल हुए। शुरा ने मुतालबा किया कि नौजवान के कातलों को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। मुजाहिरीन ने इल्जाम आयद किया है कि पुलिस अमन और अमान कायम रखने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। मुजाहिरीन का कहना है कि पुलिस शहरियों की जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ के बजाय पानी चोरी, ज़मीनों पर कब्जे, गटका माओ और दीगर समाजी बुराइयों को बत्ता वसूली के बाद खुली छूट देती है। इनका कहना था कि जब तक मुजरिमों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, अवाम का एतमाद पुलिस पर बहाल नहीं हो सकता। इंतजामिया की जानिब से 3 दिन में कातिलों की गिरफ्तारी की यकीन दहानी के बाद एहतजाज खत्म कर दिया जाएगा। तहसील गुजर खान से खबर शामिल करते हैं, जहां रखमोड़ के मकाम पर जश्न ईद मिलादुन्नबी की सालाना अजीमुशान महफिल पटुखारी सकाफत शेरख्वानी तकरीब 3 अक्टूबर को मुनक्किद होगी। खूबसूरत महफिल मिलाद तकरीब में मारूफ समाजी कारोबारी शख्सियात लजपाल ब्रदर्स, हाजी गुल गुरेश स्पेन बार्सिलोना, हाजी शाहनवाज UK ऑफ मिसा गसवाल हुसूसी तौर पर तकरीब में शिरकत करेंगे। लजपाल ब्रदर्स हाजी गुल गुरेश हाजी शाहनवाज के हमरा बैरून ममालिक इटली से हसन गगड़ाल, हालिद कयानी UK से, जहांगीर अहमद भट्ट, मोहम्मद सोहेल स्पेन और दीगर तकरीब में शिरकत करेंगे। तकरीब के रूह रवां मारूफ पटोहारी शायर खान इलियास खान और मुमताज शख्सियत राजा अरसलान कयानी, राजा उस्मान कामरान कयानी का कहना है कि दियारी गैर में रहते हुए अपने दीन, सकाफत और मिट्टी से वालहाना मोहब्बत करने वाले लजपाल ब्रदर्स हाजी गुल कुरेश, हाजी शाहनवाज और दीगर दोस्तों का महफिल मिलाद तकरीब में शिरकत करने पाकिस्तान हुसूसी आमद पर वालहाना पुरतबाक फकीदुल मसाल इस्तकबाल किया जाएगा। बहावलनगर गुज़श्ता रोज़ फायरिंग से जाँ बहक होने वाले नौजवान हाफिज मोहम्मद अवैस आसिफ की नमाज जनाजा आहों सिस्कियों में अदा कर दी गई है। इलाके के MNA व MPA के अलावा सियासी और समाजी शख्सियात, वकला बरादरी, अंजम ताजरान, मेंबरान अमन कमेटी, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के मेंबरान, डॉक्टर्स, बैंकर्स, मीडिया नुमाइंदगान, तमाम शोबा हाय जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। नमाज जनाजा के बाद दुआ करवाई गई। खबर शामिल करते हैं होशाब से। हमारी डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ हाजी मोहम्मद एहसान की रिपोर्ट में जिले हेड क्वार्टर्स होशाब के अस्पताल में नर्सरी वार्ड तरबियत याफ्ता सबसे बड़ा सबब है। पैदाइश के फौरी बाद बाज बच्चों को ऑक्सीजन, इंक्यूबेटर, वार्मर और यलकान की सूरत में फोटोथेरापी या ब्लू लाइट थेरापी जैसी सहूलियात दरकार होती हैं, मगर होशाब के THQ अस्पताल की नर्सरी में टोटल 12 इंक्यूबेटर मशीन हैं, लेकिन सिर्फ 2 कारआमद हैं, बाकी 10 खराब। अस्पताल में ये सहूलियात महदूद हैं। जिला होशाब की आबादी 7 लाख से जायद है। THQ अस्पताल होशाब, जहां पर सरकारी अस्पताल में लेबर रूम तो मौजूद है, लेकिन नर्सरी की सहूलत ना होने के बराबर है। होशाब के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में औसतन माहाना 50 से जायद जिचकी के केसेस सामने आते हैं, लेकिन नर्सरी के लिए जगह और स्टाफ की कमी है, जिसकी वजह से नर्सरी वार्ड फाल नहीं है। अक्सर जचा बच्चा 6 घंटे 6 ही डिस्चार्ज कर दिया जाता है। अक्सर जचा बच्चा 6 घंटे बाद ही डिस्चार्ज कर दिया जाता है और ज्यादा खराब हालत में बच्चों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल रेफर करना पड़ता है। सिंध एम्प्लॉइज अलायंसेस की कॉल पर पूरे सिंध समेत गंबट तालिका में 5वें रोज भी प्राइमरी स्कूलों, सेकेंडरी स्कूलों, कॉलेजेस और तमाम सरकारी ऑफिसों पर तालाबंदी जारी है। रैली और एहतजाजी मुजाहरा तफसील के मुताबिक सिंध एम्प्लॉइज अलायंसेस की कॉल पर बड़ी तादाद में उस्तादा ने गंबट फूल बाग से प्रेस क्लब गंबट तक एहतजाजी रैली निकाली गई। इस रैली से खिताब करते हुए PT अली गंबट के रहनुमा उस्ताद रोशन अंजन, उस्ताद अरशद आराई, उस्ताद अली हुसैन मंगी, उस्ताद जुल्फिकार अली सियाल
استاد اللہ بخش ارباب RGO تسلیم عباس محمد زمان کوٹورو استاد مشتاق میمن استاد قادر بخش شیخ استاد منصور فاروقی ملک اشفاق و دیگر نے کہا کہ 5 روز سے سندھ کے اسکولوں کالجز کو تالہ بندی ہے اور تدریسی عمل بند ہے اور آفسوں میں قلم چھوڑ احتجاج ہے، لیکن حکومت اپنی ضد پر قائم ہے۔ ایک طرف سندھ حکومت پینشن رول میں ترمیم کر کے ملازمین کا معاشی قتل کیا، پینشن رول میں کی گئی ترمیم کو فوری واپس لیا جائے۔ نواب علی محمد کے گاؤں وائرل چانڈیوں کے مکئیوں کا نواب علی محمد پولیس کی جانب سے ٹرانسفارمر چوروں کے آزاد کرنے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ، IG سندھ سے نواب علی محمد پولیس کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ۔ تفصیلات کے مطابق نواب علی محمد کے گاؤں وائرل چانڈیوں کے دیہاتیوں نے علی چانڈیو، غلام سرور چانڈیو، میر خالد چانڈیو اور دیگر نے نواب علی محمد پولیس کے خلاف احتجاج کیا اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کچھ عرصہ قبل گاؤں وائرل چانڈیوں سے چور 100 kV ٹرانسفارمر چرا کر کوائل لے گئے ہیں۔ نواب علی محمد پولیس نے چوروں کو گرفتار کر لیا، چوروں نے اعتراف جرم بھی کر لیا، چوروں سے مختلف دیہات کے 2 ٹرانسفارمر بھی برآمد کر لیے، لیکن وہ صرف ہمیں تسلی دے رہے ہیں، لیکن پولیس نے چوروں کو چھوڑ دیا۔ انہوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ نواب مولی محمد پولیس کے خلاف کارروائی کر کے ٹرانسفارمر ریکور کیے جائیں۔ اور حویلی لکھا SHO سٹی دیپال پور سعادت اللہ بلوچ کی کامیاب کارروائی، چور گینگ کا سربراہ سانول اور سانولی کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم کے قبضے سے 17 لاکھ سے زائد مالیت کے مال مقروضہ برآمد ہو گئی ہے۔ برآمدگی میں 3 تولہ طلائی زیور، 11 لاکھ روپے نقدی اور DVR کیمرے شامل ہیں۔ ملزم نے سویٹ شاپ اور رہائشی مکان سے قیمتی سامان چرایا تھا۔ پولیس نے 100% ریکوری کر کے اصل مالکان کے حوالے کر دی گئی ہے۔ پولیس کے اس کارروائی کو عوامی حلقوں نے بہت سراہا۔ اور رحیم یہاں سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے بیورو چیف محمد ثاقب سولنگی سے، جہاں پنجاب فوڈ اتھارٹی کی جانب سے دکانداروں اور مرغی فروشوں کو آگاہی دینے کے لیے آگاہی مہم جاری، جس میں حفاظت صحت کے اصولوں پر عمل درآمد کروانے کے لیے اور معیاری خوراک کو شہریوں تک پہنچانے کے بارے میں آگاہی دی جا رہی ہے۔ رحیم یہاں میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کی جانب سے دکانداروں اور مرغی فروشوں کو معیاری خوراک کی فراہمی اور حفظان صحت کے اصولوں پر عمل درآمد کے حوالے سے آگاہی مہم جاری ہے۔ اس مہم کے دوران فوڈ اتھارٹی کے افسران شہریوں کو معیاری اور محفوظ خوراک کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے دکانداروں کو صفائی ستھرائی کے اصول اپنانے اور غیر معیاری اشیاء فروخت نہ کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ اسسٹنٹ فوڈ سیفٹی آفیسر کا کہنا ہے کہ حفظان صحت کے اصولوں پر عمل پیرا ہو کر نہ صرف شہری بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں، بلکہ معیاری خوراک کی دستیابی سے عوامی صحت پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ علاقائی بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید کسی بھی خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV۔